بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح آله وصحبه وسلم تسليما. يا المتابعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول اليوم سلسلة دروس الفرنسي باغ لا راديو، الدرس الثالث عشر، 13e leçon. عنوانه أول جولة في باريس. Première sortie dans Paris. أول جولة في باريس. Première sortie dans Paris. يلاحظ سامي أثناء جولته الأولى في باريس أن حركة السير شديدة في الشوارع. يقول له فؤاد في ساحة الأوديون: Attention à l'autobus. Attention à l'autobus. انتبه إلى سيارة الأوتوبيس. ويقفان أمام بائع خردوات يبيع أدوات التواليت، ويصغيان إلى البائع يقول: Mesdames, Messieurs, ceci est un tube de crème. Je le prends. Je le mets dans cette boîte. La boîte, je la mets sur cette brosse et sous la brosse, je place ce peigne. Et tout cela, je ne le vends pas 200 francs. Je ne le vends pas 150 francs. Je ne le vends pas 100 francs. Non, donnez-moi 75 francs et c'est à vous. Tenez, dit quelqu'un, voici 75 francs, donnez-moi le tout. أعيد. Attention à l'autobus. Mesdames, Messieurs, ceci est un tube de crème. Je le prends. Je le mets dans cette boîte. La boîte, je la mets sur cette brosse et sous la brosse, je place ce peigne. Et tout cela, je ne le vends pas 200 francs. Je ne le vends pas 150 francs. Je ne le vends pas 100 francs. Non. Donnez-moi 75 francs et c'est à vous. Tenez, dit quelqu'un, voici 75 francs, donnez-moi le tout. ترجمتها: سيداتي سادتي، هذه أنبوبة كريم. Mesdames, Messieurs, ceci est un tube de crème. إنني آخذها وأضعها في هذه العلبة، وأضع العلبة على هذه الفرشاة، وتحت الفرشاة أضع هذا المشط. Je le prends, je le mets dans cette boîte. La boîte, je la mets sur cette brosse. Et sous la brosse, je place ce peigne. وكل ذلك لا أبيعه ب200 فرنك، ولا أبيعه ب150. Wala bimi'a. Et tout cela, je ne le vends pas 200 francs. Je ne le vends pas 150 francs. Je ne le vends pas 100 francs. Non. Donnez-moi 75 francs et c'est à vous. كلا أعطوني 75 فرنكا وهو لكم. ويقول أحدهم: dit quelqu'un: خذ ها هي 75 فرنكا أعطني الكل. Tenez, dit quelqu'un, voici 75 francs, donnez-moi le tout. أعيد النص بالفرنسية. Mesdames, Messieurs, ceci est un tube de crème. Je le prends. Je le mets dans cette boîte. La boîte, je la mets sur cette brosse. Et sous la brosse, je place ce peigne. Et tout cela, je ne le vends pas 200 francs. Je ne le vends pas 150 francs. Je ne le vends pas 100 francs. Non, donnez-moi 75 francs et c'est à vous. Tenez, dit quelqu'un, voici 75 francs,
Donnez-moi le tout. سيداتي سادتي، هذه أنبوبة كريم. إنني آخذها وأضعها في هذه العلبة، وأضع العلبة على هذه الفرشاة، وتحت الفرشاة أضع هذا المشط، وكل ذلك لا أبيعه ب200 فرنك، ولا أبيعه ب150 ولا ب100. كلا، أعطوني 75 فرنكا وهو لكم. ويقول أحدهم: خذ، ها هي 75 فرنكا، أعطني الكل. انتهى نص هذه الجولة أو هذا الدرس. ننتقل إلى الهجاء والنطق. Orthographe et prononciation. Attention, attention. Boîte, boîte. Tube, tube. Autobus, autobus. Crème, crème. Peigne, peigne. Attention, boîte, tube, autobus, crème, peigne. وهنا ينتهي الحديث عن نص الدرس 13 الذي سنتبعه بدروس النحو والتصريف. النحو والتصريف. grammaire et conjugaison. إذن هنا نقف ثم نواصل.